Salam alaikum, marhaba bikoum. Encore une fois, une nouvelle vidéo en ce qui concerne le marketing. Ok? Le sujet d'Yelna le plus important, il y a la segmentation. Qu'est-ce qu'il y a la segmentation? Bon, premièrement, mais qui chichi produit qui bit les besoins de tous les clients. Mais qui un produit qui satisfait tous les clients. لو خدينا أبسط مثال de l'eau par exemple, بعض الناس ils vont préférer acheter de l'eau minérale, معدني كاين ceux qui ne vont pas acheter de l'eau minérale. Bon, كنقولوا jamais ما كاين un produit qui satisfait tout le monde. Je vais donner l'exemple de Coca. Très bien. Donc, واش Coca qu'a produit صالح tout le monde? La réponse, non. Donc, c'est un produit li ما صالحش par exemple les enfants, ما صالحش مجموعة de ناس اللي ils sont sensibles أو لا عندهم الأمراض. ما صالحش كذلك بالنسبة les sportifs, ما صالحش كذلك les personnes âgées. Donc, غادي نعاودو ونقولوا على أن ما كاينش un produit qui satisfait tout le monde. Nike كexemple. Donc, Nike, elle veut être une marque, ok, بالنسبة tout le monde. Mais Nike, pour les garçons, ما عندهاش la même valeur que عند les filles. عند les garçons, عندها plus de valeur que chez les filles. Donc, la segmentation, هو أننا عارفين أن ما كاينش un produit où on ne peut pas produire un bien, un produit qui va satisfaire les besoins de tout le monde. من هنايا كتجي الفكرة ديال la segmentation. On prend par exemple des shampoings. Donc les shampoings, mais كاينش un shampoing اللي صالح tout le monde. OK? D'une manière générale, l'entreprise محتاجة une segmentation. D'accord? La segmentation, il y a dans un marché, la société, elle prend une partie. Il a l'exemple ديال les shampoings, فمربما une marque غادي تتخصص plutôt في un segment اللي عندهم des besoins selon leurs cheveux, عندهم des besoins spécifiques. مزيان. Donc, le marché في الأصل c'est un marché hétérogène, يعني كل واحد شنو خصو. OK? إلا جينا نتصنتو للناس leurs besoins ils sont différents. شنو معنى la segmentation? La segmentation هي تقسيم. غادي نقسمو le marché en segments. شنو هو le segment? Le segment هو d'accord un groupe de consommateurs homogène, جنس عنده le même comportement d'achat ou là عنده le même besoin. Premièrement, عندنا les critères de la segmentation. بالنسبة les critères de la segmentation, يمكن نقولوا على أن هادو les conditions d'une segmentation efficace. شروط ديال une bonne segmentation. شروط باش تكون لا سيغمونطاسيون عندها فعاليه او عندها ريزولتا. الشرط الاول لو كريتير الاولاني هو ان لا سيغمونطاسيون خصها تكون بيرتينونت. يعني الطريقه كيفاش قسمنا لو مارشي او خدينا واحد سيغمون واحد بارتي، ديك بارتي اللي خديناها المعيار اللي استعملناه باش ناخدو ديك بارتي خصو يكون pertinent. شنو معنى ديال pertinent? Pertinent, je vais donner l'exemple de une bouteille d'eau. كاين une des sociétés qui ont eu une idée هو أنهم يخرجوا une autre bouteille rose. قالوا على أن le bleu ربما c'est une couleur أقرب les hommes que عند les femmes. Donc c'est une bouteille, ok, bleue أقرب les hommes من les femmes. Ils ont eu l'idée أنهم ياخدوا une bouteille rose. La question هنايا
هو عند هاد les filles ملي غادي يمشيو ويلقاو une bouteille bleue مع une bouteille rose wesh ils vont préférer la bouteille rose. Et là, les filles, elles ont préféré la bouteille rose, c'est un facteur pertinent. شنو معنى ديال pertinent؟ المعنى ديال pertinent يعني عنده un impact في la situation d'achat qui يخلي le client يشري ديك produit. La société قلنا جديدة par exemple فكرة أنها تعمل une bouteille rose donc هنايا قسمت le produit ما بين les filles et les garçons. إلا كان هاد segment filles garçons كيأثر في situation d'achat, c'est un critère de segmentation pertinent. Rose, d'accord, il a le devant une bouteille عادية en bleu أو لا il a كانوا الأكثرية ديال بنات elles vont préférer la bouteille de couleur rose, ok, c'est un critère pertinent. كذلك il a ماشي ولا بد يكون كل شيء un pourcentage de filles هو اللي il va préférer هاد la bouteille rose كذلك on peut segmenter ou on peut leur produire, d'accord, un produit qui est de cette couleur, exemple rose. Donc, عندنا exemple, d'accord, le critère religion n'est pas un critère pertinent فوقاش في l'achat d'un ordinateur. Bon, عندنا كذلك un autre exemple où le critère religion n'est pas pertinent dans la situation d'achat d'un ordinateur. D'accord? Donc, ماشي pertinent يعني ما كيأثرش في situation d'achat ما كيخليكش تختار un produit au lieu d'un autre. Exemple, le facteur religion كنتي مسلم أو لا ماشي مسلم donc c'est un facteur qui n'est pas pertinent في la situation d'achat d'un ordinateur. Ok? Deuxième كذلك d'accord bon غادي تشوفوا le critère religion est pertinent, d'accord, عند بعض les restaurants dans des pays étrangers, d'accord, كاين par exemple certains pays les restaurants en tant que musulmans كتفتش على واحد البلاصه اللي فيها un restaurant halal. OK, donc هنايا في la restauration في les pays étrangers le facteur religion est très pertinent. هو اللي كيخليك تختار un restaurant un autre. OK, غادي نرجعوا l'exemple ديال un ordinateur. Un ordinateur اللي فيه une couleur خاصة بلي filles. OK, par exemple Bordeaux, c'est un exemple. Donc, est-ce qu'il est pertinent pour les filles? À voir, c'est à vous de répondre à cette question. Il a la fille ملي مشات جبرت deux ordinateurs واحد noir واحد Bordeaux, d'accord, est-ce qu'elle va préférer le Bordeaux ou le noir? Si elle a préféré le Bordeaux فهنايا la couleur est un critère pertinent. علاش pertinent؟ لانه كيأثر في سيتوياسيون داشا. حنا غنتخصصوا في واحد السيغمون ملي غنتخصصوا في واحد السيغمون المعيار اللي خصنا نحتاجوه خصو يكون pertinent يعني كيخلي لو كليون يشري نوتر برودوي اللي فيه ديك ليليمون داكوغ اللي هو مختلف على لي زوتر سوسيتي واللي حنايا تخصصنا فيه كسيغمون. دونك ليليمون لو بلوس امبورطون الثاني اللي غادي نهضر عليه ولو ان هنايا مرتب في مرتبه ثالثه هو ان لو كريتير دو سيغمونطاسيون داكوغ باش يكون افيكاس خصو يكون رونطابل. دونك غادي نرجع وغنذكركم شنو هي لا سيغمونطاسيون. لا سيغمونطاسيون عندنا تو لو مارشي. اوكي, لا سوسيتي كتاخد من tout le marché un segment, une partie وكتخصص فيها لان ما كاينش ان برودوي كي va satisfaire tout le monde. دونك هاد السيغمون هذا اللي حنايا تخصصنا فيه il doit être rentable
بسيطة. علاش رونطابل؟ لأن المجموع داكور د الناس اللي هما في هاد السيغمون خصهم يكونوا رونطابل. ما غاديش نتخصص انا في ان سيغمون تري بوتي اي كي نو فا با جوستيفيي لي برودوي اللي غادي ننتجهم والتخصص ديالي فيهم غنتخصص فيهم مي ils ne vont pas acheter même s'ils achètent هما كاملين le produit fa leurs achats leur quantité n'est pas suffisante بالنسبة للسوسيتي ou n'est pas rentable. علاش انا غادي نتخصص في ان سيغمون اللي هو قليل وما غاديش جوستيفيي ما برودكسيون اللي ما غاديش يكون كافي انه يشري عندي. واخا يشري عندي تو الموند من هاد السيغمون فهاد العدد غير كافي باش يكون بالنسبة لي انا رونطابل. دونك لو critère opérationnel. شنو معنى ديال critère opérationnel؟ tout simplement هو ان لو critère اللي اختاريناه خصو يكون distinct d'accord et mesurable. غادي نعطيو ان اكزومبل. هو ان بزاف د الحاجات elles sont très intimes عند لو كليون واخا تسقسيه il ne va pas répondre او لو غادي يجاوب غادي يقدر يكذب يخبع يعطينا une réponse différente وبالتالي on ne peut pas ni mesurer ni distinguer هاد الناس هاد السيغمون من l'ensemble de la population. Je vous remercie et à la prochaine vidéo Inch'Allah.